बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और मिन से, अन्नासी लोगों, व मिनन्नासी और लोगों में से, मन बाज ऐसे हैं जो यत्तखिदु बनाते हैं, मिन सवाए दूनी, मिन से दूनी सवाए अल्लाही अल्लाह के, अंदादा के माबूद, युहिब्बूना वो मोहब्बत करते हैं, हम उन माबूदों से, का जैसा कि हुब्बी मोहब्बत का हक है अल्लाह ही अल्लाह का, ये मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। वल्लदीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, अशद्दु वो ज़्यादा शदीद हैं, हुब्बन मोहब्बत करने में, लिल्लाही अल्लाह से। वाओ और लव काश, यरा देखें, अल्लदीना वो लोग, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, इज़ जब, यरौना वो देखते हैं, या देखेंगे, अजाब को, तो उस वक्त वो कह दें कि अन्ना बेशक अलकुव्वता कुव्वत लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, जमीआ सारी की सारी। वाओ और अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, शदीदो बहुत सख्त है, अल अज़ाब सजा देने में। वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा और लोगों में से बाज हैं जो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के सिवा के माबूद बनाते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वो उन माबूदों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह लेकिन जो लोग ईमान ले आते हैं तो वो अपने अल्लाह से ही शदीद मोहब्बत करते हैं। वलो यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब और काश के ये लोग जब अजाब को देखते हैं, जालिम लोग जो जिन्होंने जुल्म किया है वो अजाब को देखते हैं, उस वक्त वो ये कह दें कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ सारी की सारी कुव्वत अल्लाह ही के लिए है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरुल्लाह को शरीक बनाने की मज़म्मत फरमा रहे हैं और गैरुल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाने की नफ़ी फरमा रहे हैं और अपनी मोहब्बत की तलकीन इस अंदाज में फरमा रहे हैं कि जो भी ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, वो तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ही से करेगा। अल्लाह पाक फरमा रहे कि वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हैं, जैसे काफिर हो गए, मुशरिक हो गए, अल्लाह के अलावा माबूद बनाते हैं, हिंदू बुत बना के उनकी पूजा करते हैं या अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। खुदा ना हास्ता कलमा पढ़ने वाले भी अगर अल्लाह के साथ किसी को माबूद बना देते हैं, शरीक ठहरा देते हैं, तो वो भी इस वईद में दाखिल हो जाएंगे। तो ये लोग करते क्या हैं, जो भी मुशरिकीन हैं, कुफार हैं, हिंदू हैं या कोई भी किसी और मस्जिद से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते या मानते भी हैं तो उसके साथ मिन दूनिल्लाह उसके अलावा साथ माबूद भी मानते हैं और माबूद भी बनाए रखे हैं और भी शरीक बना रखे हैं अल्लाह के साथ। ये लोग क्या करते हैं कि इन उन माबूदों से उतनी मोहब्बत करते हैं जैसी कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहुबिल्लाह यानी हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात से होनी चाहिए। तो वो बजाय ये कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते, वो दूसरे माबूदों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये एक उनकी बहुत बड़ा गुनाह बयान किया गया है कि मोहब्बत के हकदार सिर्फ अल्लाह की जात है, उसके अलावा किसी की मोहब्बत किसी को भी जेब नहीं देती। फिर फरमाया वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जो ईमान वाले हैं वो तो सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करते हैं और ऐसी मोहब्बत करते हैं, अशद्दु इसमें तफजील का सीगा है यानी बहुत ज्यादा सख्त। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और से मोहब्बत नहीं की जा सकती या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मोहब्बत सबसे ज्यादा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होनी चाहिए। उसके बाद बीवी बच्चों की, माँ बाप की, जिसके साथ मोहब्बत, दोस्तों से, असातिज़ा से, हर एक से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे फर्स्ट मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत सिर्फ
یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ اللہ ہمیں بہت پسند ہے، ہمارے اللہ ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہیں میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے حلال ہے بات کی بات ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اتنا ہی ہمیں پتا چل جائے. اور دوسری طرف ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے دل ہے، ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ چیز ہمیں پسند ہے، ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. میری پیاری بہنوں، اس دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، اس دنیا کے غم بھی عارضی. اگر ہم کسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں وہ پسند ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا محبوب، ہمارا رب، مالک، خالق، رازق جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور ہم اس کام کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہم اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے اور وہ ڈھیر ساری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جب شروع ہوگی، تو وہاں پر اللہ پاک وہ چیز ہمیں دیں گے جو ہم نے اللہ کی محبت میں چھوڑی تھی، لیکن ایسی نہیں دیں گے جیسی یہاں تھی، اس سے بہت بڑا چڑھا کر. جو چیز ہمیں پسند ہے اور ہمیں لگتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہیں نہ کہیں سے کہ وہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، وہ اچھی ہے بری ہے حلال ہے حرام ہے، لمبی بحث نہیں، وہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ ہمارے رب کی محبوب چیز نہیں ہے. تو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے جب ہم چھوڑ دیں گے تو وہ چیز ہمیں جنت میں ملے گی. اور اتنی بڑا چڑھا کر اور اتنی خوبصورت طریقے سے بظاہر وہ چیز دنیا میں ہمیں حرام نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پہ شراب ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن شراب اللہ پاک جنت میں دیں گے. وہ شراب ویسی نہیں ہوگی، اس سے بہت زیادہ زبردست ہوگی. جس کو شراب پسند ہے اس نے وہ پیتا رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی. تو بہرحال اشد حب للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترجیح بھی رب کو دیں، نفس کو ترجیح نہیں دیں، والدین کو ترجیح نہیں دیں اللہ کے مقابلے میں، ہسبینڈ کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں، اولاد کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں. ہم دیتے ہیں، ہم سب کو ترجیح دیتے ہیں. ہماری ترجیح سب سے آخر میں ہمارا پیارا رب ہوتا ہے، اس سے پہلے سارے رشتے عزیز، ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کی سوچیں، ان کی فکریں، سب چیزوں کو ہم بھی امپورٹنس دیتے ہیں. نہیں دیتے تو اپنے پیارے اللہ میاں کو، لیکن ہمارے اللہ جی اللہ میاں نہیں کہنا مناسب، اللہ رب العزت کو. اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں معاف کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں تسلیاں دیتے قرآن کریم میں، پھر بھی ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے ویسا حق ادا نہیں کرتے محبت کا جیسا کہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حقیقی معنوں میں رب العزت کی محبت نصیب فرما دے. ایسی محبت جو یاد کی طرح ہو، جس میں محفل میں ہم بیٹھیں اور رب کو یاد کریں، ہم بیٹھیں اور باتیں کرتے کرتے ہم کہ اللہ میاں کا یہ حکم، اللہ جی کا یہ حکم ہے، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، رب کریم کا حکم ہے، رب کریم ایسے ہیں مجھے یاد آ رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس کے دو میننگ ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ان القوۃ باللہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسرت کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے کہ کاش کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں، یہ جب بھی کسی عذاب کو دیکھتے ہیں، مثلا دنیا میں بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی بحران آتا ہے، کوئی زلزلہ عذاب کسی قسم کا بھی آتا ہے، تو اس کو دیکھ کے ہونا یہ چاہیے کہ ان کو سمجھ آ جائے. یرا دیکھ لینے کا مطلب یہ کہ سمجھ لیں یہ لوگ، یعنی جب عذاب کو دیکھیں تو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ قوت ساری ہی ساری اللہ کے لیے ہے. ایک معنی یہ ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں تو اس وقت وہ سمجھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی پریشانی میں، مصیبت میں، آزمائش کے وقت میں ان کو یہ یاد آ جائے کہ واقعی یہ کوئی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، مصیبت سے ہٹایا اور سب کچھ.
दूसरा माना इसका ये है कि जब ये काफिर लोग, ये मुशरिक लोग जब अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन जाएंगे, तो वहां पर जब देखेंगे अजाब को, तो उस वक्त ये कह देंगे कि कुव्वत सारी अल्लाह ही के लिए है, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। तो काश कि जब वो जुल्म करने वाले अजाब को देख के जो बात कहेंगे, वो आज दुनिया में कह दें, अजाब को देखने से पहले कह दें, क्योंकि वहां अजाब देखने के बाद कोई हसरत, कोई फायदा नहीं, कोई रोना, कोई धोना, कोई तौबा, कुछ नहीं होगा। जबकि आज अगर हम दुनिया में किसी चीज को देख के इबरत हासिल कर लेते हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाते हैं और हम डर जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो सब निजाम को चलाने वाली है, पूरी दुनिया को चलाने वाली है, और उसी की हमने इताअत करनी है, उसी की हमने इबादत करनी है, तो फिर क्या होगा, उनको फायदा देगी ये बात, हमें ये बात फायदा देगी। लेकिन आज हम इसको नहीं समझते, इसको नहीं परखते, नहीं देखते और सही मानों में ईमान नहीं लाते, या ईमान तो लेके आगे लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते, तो फिर हसरत ही होगी। जब उस वक्त अजाब को देखेंगे तो तब कहेंगे कि काश हम दुनिया में भी इबरत हासिल कर लेते, या फिर ये होगा कि वो उस वक्त देख के कहेंगे कि कुव्वत तो सारी अल्लाह के लिए है। और दूसरी बात, उनको ये बात बराबर होगी, वो बात समझ में आएगी कि अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले हैं। कब? जब वो अजाब को देखेंगे तब उनको याद आएगी। और दूसरा ये बात है कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाते हैं और जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए ऐसी किसी और से करते हैं, जैसे अपनी औलाद से, अपने किसी भी माल से, और ये माल वगैरह दौलत कमाने के लिए भी हम अल्लाह को बहुत ज्यादा नाराज कर लेते हैं। बाकी छोटी छोटी खुशियां जो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी हमारी खुशियां हैं, इनके बगैर हम जी नहीं सकते, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो है ना अल्लाह से दूर करने का बायस बन रही होती है, वो बुरी भी होती है। हमें पता भी होता है कि इनमें कोई ना कोई नुकसानदेह चीज है जो हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी ने इससे मना किया है, तो फिर भी हम उसको कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के जब बंदा देखेगा, वहां पहुंचेगा, तो फिर बहुत हसरत का सबब बनेंगे कि काश ऐसा ना होता। तो बहरहाल वो अल्लाह की मोहब्बत के जो जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, वो लोग जो वैसी मोहब्बत माबूदों से करते हैं, अपने दूसरे माबूदों से, तो उन लोगों के लिए क्या है, शदीद अज़ाब, बहुत सख्त अजाब है। अजाब की किस्में हम बार बार पढ़ते सुनते हैं, किस किस किस्म का अजाब होगा, कैसा अजाब होगा, बस नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस अजाब से बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हम दूर से भी उसको न देख सकें, हम उसे महसूस ना कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।